الله 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ایمان میں آج آپ عالمی نورانی سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ عرس اولیاء کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تقریب سعید پینمانیوں کے اسلامک سینٹر میں انعقاد پذیر ہوئی۔ یہاں علماء و ائمہ کا جمع غفیر تھا۔ آغاز مدالوے مسجد کے خطیب و امام حافظ ظہیر جاگو کی زبانی تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت
السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا
وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ازل تا ابد جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا چرچا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو وجود میں لانے سے بھی بہت پہلے کر دیا تھا۔ عرش بری پر اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام رقم کیا۔ جنت کے پتے پتے پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا اسم گرامی جلوہ گر رہا، یہاں تک کہ فرشتے بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام جپتے۔ اہل بستی نے باری باری نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کیے۔ صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنے بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ اپنے بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے
قدام دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. کوئی گفتگو ہو لب پر میرا نام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر میرا نام آ گیا ہے تیرا ذکر کرتے کرتے تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے میری درکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی بولو یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر کبھی صبح آ گیا ہے کبھی صبح آ گیا ہے کبھی شام آ گیا ہے میری درکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی بولو یا نبی یا نبی یا نبی. Imam Mohammed bin Ismaïl al-Bukhari rahmatullahi alayhi, celui qui se sahih, il est reconnu dans entier le monde comme Sahih al-Bukhari. Imam Mohammed bin Ismaïl al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, une personne peut crier au lit, peut dire une fois il peut faire namaz. Il peut lire un ayat Coran, il peut lire une partie Coran plutôt. Il sentit un piqué dans son écho, il continue son namaz. Quand son namaz est terminé, il dit un parmi ses élèves n'est vérifié un coup de sa piqué qui m'a dit là qui était ça. Alors ben là fin lève sur courta, maintenant fin lève sur jubba sur linge qu'il y mettait, vous autres pouvez vérifier et il y a 16 places ou bien 17 places qui mousse jaune ou bien mousse jimel fin piqué. Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, il peut faire namaz, il pas ressenti sa 16 ou bien 17 piqués là. Quand ben là fin pose les questions, il dit mousse jaune mousse jimel peut piquer ou peut continuer à faire namaz. Il dit dans namaz, si tant tu peux lire un ayat intéressant, moi pas même ressenti qui mousse jaune ou bien mousse jimel peut piquer moi. Subhanallah. Ça Imam Mohammed bin Ismaïl al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ ہے میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ ہے میرے داتا
سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا آپ تو آپ تو ہیں عطا ہیں جن کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. Dans l'époque, Huzur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala an, un parmi son ustad, Qazi Abu Sa'id al-Mubarak rahmatullahi ta'ala alayh, qui te donne Huzur Ghaus Pak radiyallahu an son madrasa, quand Huzur Ghaus Pak radiyallahu an tu peux enseigner dans sa madrasa. Sa madrasa, si tant Huzur Ghaus Pak radiyallahu an tu peux enseigner, tu peux donner un discours, tu peux délivrer un discours, tu peux prononcer un discours là-bas. Si tant ça un discours, ça un speech, tu as l'effet qui commencement tu as des élèves, tu as des gens, doucement ils commencent à augmenter jusqu'à dans sa place qui peut faire discours, sa madrasa qui peut faire discours, n'est plus une place là-dedans. Ben dis mon fin acheter ben les autres buildings tout ben bâtiments tout fin agrandir sa place qu'on peut faire discours par Huzur Ghaus Pak radiyallahu an. Et combien à l'époque il peut accommoder 70 000 personnes peuvent venir écouter discours Huzur Ghaus Pak radiyallahu an. 70 000 jimoun peut écouter discours Huzur Ghaus Pak radiyallahu an. Cheikh Mohammed bin Qaid al-Abani rahmatullahi alayh, une fois il demande avec Huzur Ghaus Pak radiyallahu an, qui raison, qui secret est derrière au succès? Comment on fait faire autant succès? Quelque chose fin amène vers autant succès? Alors tiens bon, c'est quelque chose que Huzur Ghaus Pak radiyallahu an peut donner réponse. Tiens bon, il y a quelque chose dans nous. Si peine dans nous, alors nous besoin faire des efforts qui nous fait amal ça quelque chose là. Numéro 1, Huzur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala anhu, il dit première quelque chose, c'est la vérité. Première quelque chose c'est quoi? La vérité. Veut dire jamais tu peux cause mentir. Jamais tu peux cause mentir. Tout le temps tu peux causer la vérité. Deuxième quelque chose, Huzur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala an, il dit comme ça, jamais de moment de parole, tu n'as galat bayani. Jamais tu n'as galat bayani, veut dire ajout ban cause, la mal prononce ban cause là, ajouter, faire ban ajoute, sans ban signification ban cause, après dire ça ban cause là, sans signification ban cause dire, sans signification ban parole là dire galat bayani. Alors ça, quelque chose là, jamais tu n'as et tout le temps tu n'as la vérité. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. عزیزوں کر جھکو تیار جب میرے جنازے کو. عزیزوں کر جھکو تیار جب میرے جنازے کو. تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا.
سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ناظرین، اس وقت آپ علیمی نورانی سوسائٹی کی جانب سے پلنمایوں کے اسلامک سینٹر میں منعقدہ عرس اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، ہم اپنا سارا وقت کسی نہ کسی مصروفیات میں صرف کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے سب سے قیمتی وقت وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے، اس لیے کہ ذکر الہی زندگی ہے اور ذکر الہی سے غافل رہنا موت. فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے زندہ اور مردہ کی طرح ہے. نہ کبھی چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن. ہے تم پہ فدا، ہے تم پہ فدا سب تن من دن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن. میرے خواجہ پیا، 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 میرے خواجہ پیا. کعبہ ہو مدینہ ہو یا نجف، ہر سمت نظر تم آتے ہو. کعبہ ہو مدینہ ہو یا نجف، ہر سمت نظر تم آتے ہو. کچھ ایسی لگی، کچھ ایسی لگی ہے تم سے لگن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن. چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ ولی کون ہے تو جواب میں آیا ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آئے. پتہ چلا کہ اولیاء انبیاء کرام کے نائب ہیں، ایسے برگزیدہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی ذات کے لیے منتخب اور اپنے علم اور رضا کے لیے خاص کر لیا ہے. امام اختر عزیر دامت برکات مالیہ نے اولیاء کرام کی صفات پر اس طرح روشنی ڈالی. Ça des personnalités qui appellent Mu'inuddin, appellent Muhyiddin, qui les choisirait par nom des mimes Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ont un khas main transformateur spirituel qui se lumière pour Samuala qui nous fait Isa les sawab, c'est Imam Jafar bin Abdullah Sadiq radiyallahu ta'ala an. Alhamdulillah, nous remercions nos Rabb, karam nos Rabb sa, fazal nos Rabb sa, ni'mat nos Rabb sa, qui nous donne nous ben faveur pareil, ben ni'mat pareil, ben rahmat pareil, ben ni'mat ben rah, روحانیت پاگئی کما امام جعفر بن صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن پیل کما خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بن پیل کما غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زت محنت زت مشقت fin amène islam sa contribution d'une forme qui zodi zamana oulé pas oulé
زمانہ ایکسپٹے پا ایکسپٹے کہ اللہ سو رحمت دے سن کہ اللہ سو کرامت دے سن اللہ سو نعمت دے سن لبان پیرسونالیتے پا گئی فیانو گئی ان لیسوں کہ او زمانہ pas zot qui décidait, qui vous donne izzat saban kalte personne là ou ben non, moi qui décidais, qui fait parce qu'il m'odo ça, mon camarade ça, moi qui ne choisis ça, pas insan qui ne choisirait, insan qui choisit qui camarade, il get l'avantage personnel, il get pas ce poste rempli, il get tant de postes là remplis, tant ou tape sur les dos, tant ou remercie, tant ou imagine sa personne là, la personne là, il bon. Mais quand arrive un moment que sa personne-là se pose individu là où quitte l'IASTEA. Insan qui fait dosti, un zamana qui fait dosti, un lé qui fait dosti, quand il finit de son qabar, arrive un moment, un jour, un mois, un an, il mais nous rab, so karimiyat, so maqam comme ça, quand il choisit dos. Kali choisit un camarade. Et alhamdulillah, l'in choisit un nabi aussi dos. Alhamdulillah, l'in servi chahne wali aussi dos. La cause, alhamdulillah, sa dos tilem son isbat sa. Sa dos tila aussi son muhabbat sa. Qui fait parce qu'il n'y a pas insan qui ne choisirait. Zamana inale, zamana infini. Mais quand dosti Allah li choisirait, qu'Allah met stamp de certificat camarade, il pas choisi un zamana. Il pas get un mois, il pas get un an, il pas get un chèque. Zamana ale, zamana fini. Là où 800 bananes infini ale. Zodi aussi, musulman, oule pas oule. Allez, à l'ouvert darbar, Gauss et Azam ou gete. Son mazar reste rempli. À l'ouvert Hindustan, son lapote ou gete. Raja Gharib Nawaz, rahmatullah alayh, son dosti aussi là. Et Allah, son rahmat donne un gawahi. Que au dunia wale, entre zot dos et modos, il y a beaucoup de fark. Zot dosti, il y a limite. En léa, je ne pas faire dosti. En léa, je fais tarif dosti. Mais moi, quand je fais dos, et dunia wale, je pas get en l'époque, je pas get en l'endroit, je pas get en pays, je pas get en chèque. Zamana ale, zamana vini. Dosti Allah, il y a encore escaim. C'est pour ça, alhamdulillah, à travers nos moyens, à travers nos contributions, à travers nos zarias qui nous fait Isa les sawab. Pour savoir quelle personne qui Allah choisit camarade, que le Coran peut dire Allah inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Comme dos vient pour moi, lui donne-moi son l'équerre, lui donne-moi son roue, lui donne-moi son vac, lui donne-moi son contribution. Alhamdulillah, zamana ale, zamana vini, son nom resté. Sayyid Ahmad Qattu rahmatullah ta'ala alayhi. Ahmadabad c'est une région de Hindustan. Parmi Allah son nek banda qui peut reposer, il y a une personne qui est badshahon ka badshah, tout badshah là-bas, so badshah c'est Ahmad Qattu rahmatullah alayhi, qui peut reposer dans Ahmadabad. Quand on lit ce tarikh, nous lisons ce événement, et qui fait à nous lire. Lire fait lire. Al-ilmu man ta'allama al-Qur'ana wa allama. Allah indesan kate kalam qui janou lia fait lire. Qui fait qui bénéfice ena de faire action et aider au prochain. Ta'awanu alal birri wat taqa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Donne aux camarades coup de main de faire bonne action aussi faire aider au prochain. Sayyid Ahmad Qattu rahmatullah ta'ala alayhi ti en parmi ben faqir qui en zouri be faire so piri murshid so wazou. Pendant qu'il be faire wazou ce yadgar, le maqam Gauss et Azam Sheikh Abdul Qadir Yallah, qui quand tes dosts choisirait, qui son âme pas fini prendre la terre. Zamana les zamana vini, maqam et tarif Gauss et Azam pas terminé jamais. Il peut penser, dans le faire oiseau ce père Mourchid, ce regard une porte le soleil. Il y a Sayyid Ahmad Qattu rahmatullah alayhi. Peut paraître comme dire to ishq to l'amour to yadgar da muhabbat Gauss Azam pena limite j'ai au pire murshid mon an khwaish da molekia plus qu'on finit liya molekia mucha content qu'il les reste zindagi qui moena moi dépenser da khidmat Gauss Azam Sheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullah de Baghdad so pire murshid jali be ali lichia so savat apocha sa zula limasse depuis Ahmadabad
ماسه Rajasthan okone zoji jau masivin masjid metsavat metu ufachige qual masjid lá eles não fazem namaz da casa tá Allah compranu não fachige mais Allah wale kalish pe maase so divangi so muhabbat so yadgar chilo tari saban karte person ke Allah ne fezut maqam la سيد أحمد قطور رحمة الله عليه مباوسي اللي بفيجن غوثي أعظم سو مقام اللي في نغيف أجمير قال في نغيف أجمير نغيف له دربار خواجة غريب نواز رحمة الله تعالى عليه لينجي سمي دالين فهم سوليجي له مقام له مزار خواجة غريب نواز رحمة الله عليه غوث الأعظم الشيخ عبد القادر جیلانی رحمة الله تعالى عليه ایک خواجہ غری نواز رحمت اللہ علیہ تولیده من دا صغیف کا تولیده من دا صغیف غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ ان 600 سال دا سولیکو ان بید دا سولیکو جلیو کو سید احمد قطور رحمت اللہ علیہ تنجمن تو پیر مرشد اجازت پوین فیا خدمت لو ممزار اللہ سبحانہ وتعالی ان فینی فیا مقبول پا نیسیسیتو وین کتموا اے puisqu'il te pensait mon maqam grand, mon izzet grand, mon stase grand, tu as envie de tolérer Omar dans mon khidmat, Allah subhanahu wa ta'ala infini fi maqbool pa barkat chaukat Khwaja Ghari Nawaz rahmatullah alayhi. L'inchia so pagri, l'in met le latit haya Sayyid Ahmad Qattur rahmatullah alayhi. Il dit Ali, puisqu'il te cause mon maqam, allez, Zoji, Allah Ta'ala fait ton boulan maqam 50 t'es là, qui t'a izzat, et ton parole, ton maqam, tous les temps du monde pour causer. C'est Gausul Azam, Sheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullah alayhi, in chia so pagri, in met ça le latte de Sayyid Ahmad Qattur, rahmatullah alayhi. Quand Sayyid Ahmad Qattur, rahmatullah alayhi, ouvert l'IG, dans solikou, et na chal Gausul Azam, le latte, et na pagri Gausul Azam, Sheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullah alayhi. دا خوشی contentement li maase depuis ce darbar vite darbar Khwaja Ghanwa rahmatullah alayhi li vin darbar so pere murshid comment li pose li pied ja khan ka so pere murshid jali ki eh Sayyid Ahmad Qattur rahmatullah alayhi vraiment to خوش نصیب تو مقام usin buland bi qiyamat esto niyat usin maqbul da darbar Allah subhanahu wa ta'ala sa de shamiliyat ki un vin asizela la ça l'étant qu'on vient dépenser là, namaz, ibadat, alhamdulillah, ou farsa. Mais c'est moi, ça risque, nourriture spirituelle, qui ou gagné pour vous, dans Isa les sawab et course, Allah wale. Ça nourriture qui ou gagné pour qalb là. Ça nourriture qui ou gagné pour aqal là. Et que ça en plaît brillant là, talé, elle est pour finir. Mais seulement ça rizak pour ruh là, ça rizak pour leke là, sa ilm ki ou gagné pour zindagi et tarbiyat ben Allah wale sa tarbiyat la li rester depuis ou ki dunya wale du qiyamat quand ça vous pèse da ou na me amal là-bas vous pourrez le connaître qui on dépensé qui on contribué qui on transpiré. नाज़रीन इस वक्त आप अलीमी नूरानी सोसाइटी की जानिब से प्लानमायों के इस्लामिक सेंटर में मुनक़िदा उर्स औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबियों रसूलों और फरिश्तों के लिए रहमत है, दीन और दुनिया में रहमत है, जिन्नात और इंसानों के लिए रहमत है, मोमिन और काफिर के लिए रहमत है, हैवानात नबातात और जमादात के लिए भी रहमत है। अलगर्ज़ आलम में जितनी चीज़ें दाखिल हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब के लिए रहमत है। मारूफ सनाखा हाफिज़ डॉक्टर अहमद निसार मारफानी ने अपने ख़ास अंदाज में बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी दी। पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखें
کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا یا رسول اللہ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے مل کر اللہ کا ذکر کیجئے. اللہ 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 Say together Allahu 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 Allahu. یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو اللہ 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 سے سبحان اللہ. جنت کے پرندے the nightingales of paradise طائران جنا the birds of heaven حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ the شہزادہ of حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ says say سبحان اللہ what he says طائران جنا میں تیری گفتگو طائران جنا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گا
خوشگلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 سے سبحان اللہ. تو کلام آپ نے فرمائش کیا ہے میں پیش کر رہا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ 4 زبانوں پر مشتمل کلام ہے. فرماتے ہیں لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ البحر ولا والموج طغى من بك طوفان ہوش ربا من بك طوفان ہوش ربا مجھدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا قافلتی زیدی اجل کے رحم بر حسرت تشن لبک مورا جیرا لرجے دھرک دھرک مورا جیرا لرجے دھرک دھرک تیبہ سے ابھی نہ سنا جانا یا رسول یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب
جامع خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راہ پڑا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تنم تنم فرسودہ جا پارازی ہجرا یا رسول اللہ تنا فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ تنا فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ دلوں پژمردہ آوارہ زی سیاہ یا رسول اللہ دلوں پژمردہ آوارہ زی سیاہ یا رسول اللہ چوسوئے من گزر آری چوسوئے من گزر آری من مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت کنو جایا رسول اللہ فدائے فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنو جایا رسول اللہ. Then Hazrat Abdurrahman Jami radiyallahu ta'ala anhu says in his Maqta, on the day of judgment, Ya Rasulullah, when you do the shafa'at of all the ummah, please don't forget this sinner, Abdurrahman. Your hand should be upon him on the day of judgment, so he should get the benefit from your shafa'at. That's where he says, Chubazu shafa'at را کشائی بر گناہ گارا چوبازو چوبازو اے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ تنو فرسودہ جا پارا زی ہجرا
رسول اللہ. عشق ہے جن کا ہم پر لازم، موسیٰ کاظم موسیٰ سے لاؤڈلی. عشق ہے جن کا ہم پر لازم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. ہم ہیں جن کے در کے ملازم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. 14 برس تک جیل میں ٹھہرے، 14 برس تک جیل میں ٹھہرے، ظلم کو سہتے کچھ نہ کہتے، یوں کہتے ہیں تم کو کاظم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم موسیٰ. علماء فرماتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی تھی. اور میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ ان کے مزار پر جا کر دعا مانگی ہے تو وہ رد نہیں ہوئی. تو ان کے وسیلے سے مانگی جانی والی دعائیں رد نہ ہوں تو ذرا سوچیں اس کا مقام کتنا بلند ہوگا جو خود صاحب مزار ہے. اللہ اکبر. شاعر نے لکھا مقطع میں، جس کا کوئی کام رکا ہو، جس کا کوئی کام رکا ہو، مشکل جیسی سر پہ پڑی ہو، آؤ اجاگر بن کے خادم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. آؤ اجاگر بن کے خادم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. آئیے مل کر شیئا للہ شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی. شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم. کرو دور رنجو علم غوث اعظم. شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی. شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد جیلانی. مجھے خواب میں آ کے جلوہ دکھا دو، مجھے خواب میں آ کے جلوہ دکھا دو، مجھے خواب میں آ کے جلوہ دکھا دو. کرو آج کی شب کرم غوث اعظم. شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. بہت چبھ رہا ہے خدا را نکالو، کہو آمین.
آپ کو کبھی کبھی پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے, a small thorn, تو ہم ہاتھ سے نکال لیتے ہیں. کبھی ہمارے بیک پہ چبھ جائے تو کسی کی مدد درکار ہے کہ آ کے نکال دو, کیونکہ ہمارا ہاتھ پیچھے نہیں جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ اگر وہی کانٹا دل میں لگا ہوا ہو تو اس کو نکالنے کے لیے ایسا ولی چاہیے جو اس کو صفائی کرے. آج کل ہر کوئی گلی میں پیر مل جاتا ہے نا, فری میں مل رہے ہیں آج تو. پیر بھی مرید کو دیکھتا ہے کہ کتنا پیسہ ہے. وہ پیر کیسا پیر تھا جو اپنے مرید پر ناز کرتا تھا. جب امام احمد رضا کے پیر سے کہا گیا تو کہا ہاں مجھے یہ خطرہ اور یہ لاحق رہتی تھی فکر کہ محشر کے دن رب پوچھے گا اے آل رسول تو کیا لایا, تو میں جواب کیا دوں گا. لیکن جب سے امام احمد رضا کو بیعت کر لیا مجھے وہ فکر ختم ہو گئی ہے. تو ہمارے دل میں کانٹا چبھا ہو تو غوث پاک کون ہیں؟ اللہ اکبر. وہ کیسے نکالتے ہیں؟ شاعر نے کہا بہت چبھ رہا ہے خدا را نکالو, بہت چبھ رہا ہے خدا را نکال, بہت چبھ رہا ہے خدا را نکالو, میرے دل سے تیرے علم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی. Say together. تیرا ہوں میں تیرا میرے اس کہے کا, تیرا ہوں میں تیرا میرے اس کہے کا, تیرا ہوں میں تیرا میرے اس کہے کا, سرے حشر رکھنا بھرم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی. کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم, کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم, کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم, تجھے دیکھے اپنی قسم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تمام معجزات اور درجات جو انبیاء کرام کو الگ الگ عطا فرمائے گئے وہ تمام بلکہ ان سے بڑھ کر کئی معجزات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوئے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ ملا کہ وہ طور پر جا کر رب کریم سے کلام کرتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلائے گئے. حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلائے گئے تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج کرائی گئی جس میں اللہ پاک سے کلام ہوا, آسمان کی سیر بھی ہوئی, جنت و دوزخ کا معائنہ بھی ہوا. غرض یہ کہ وہ سارے مراتب ایک ہی معراج میں طے کرا دیے گئے. ماریشس کی نوجوان اور فعال عالم دین مولانا عبد المصطفیٰ دامت برکاتہ عالیہ نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسی کو اپنے خطاب کا موضوع بنایا. Nos causes concernant sa plus grand événement qui finit arrivé dans l'histoire humanité. Qui plus grand événement? C'est l'événement de Al-Mi'raj, Al-Isra ou Al-Mi'raj. C'est un voyage qui pas arrivé avant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et après Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a pas gagné sa l'honneur là, sa privilège là, pour faire sa voyage là. Coran, plusieurs places, fin faire mention de Al-Isra ou Al-Mi'raj. Hadith, Bukhari, Muslim, rempli avec événements Al-Isra ou Al-Mi'raj, sans compte devant les autres collections hadith. Coran Janou, de Suratu Al-Isra, Surah Bani Israël, ce premier ayat, Allah subhanahu wa ta'ala dit Subhana alladhi asra bi'abdihi laylam min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Cette ayat là
Wabiche tanli, nous essayons de comprendre quelques mots jusqu'à les temps qui nous est dans 10 minutes, Inch'Allah. Ayat là, il commence par Subhanalladhi. Subhanalladhi, c'est tasbih. Quand nous disons Subhanallah, nous pouvons faire tasbih. Riwayat paraît dans Al-Mustadrak. Ben Sahaba fin demande avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam an tafsiri Subhanallah. Concernant tafsir de Subhanallah, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit huwa tanzihullahi an kulli su. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit quand on peut dire Subhanallah, on peut exempter Allah de tout défaut, de toute imperfection. C'est-à-dire que nous pouvons dire Subhanallah, nous pouvons dire nous Rab, c'est celui qui n'a aucun manquement, n'a aucun défaut, n'a aucune faiblesse dans lui. Allah, il commence sa ayat Mi'raj par Subhanalladhi pour faire comprendre qui est capable de dire comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'un petit moment la nuit l'in sorti masjid haram Makkah l'inal baytul muqaddas l'in fait imamat là-bas depuis là-bas l'inal loban les ciels et ban les ciels Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit chaque hadith paraît de Tirmidhi il dit chaque l'échelle sur l'épaisseur c'est 500 bananes voyage. Et en dès les ciels, ce distance qui est là, c'est 500 bananes voyage. C'est-à-dire prendre depuis là la terre par le premier les ciels, 500 bananes voyage. Sa première les ciels là, sur l'épaisseur, c'est 500 bananes voyage. Depuis premier les ciels, poil l'eau deuxième les ciels, 500 bananes voyage. L'épaisseur deuxième les ciels, 500 bananes voyage. Ou multiplier ça par 7 fois 1000, 7000 bananes voyage. Nous pas dire Nabi Karim fin arrive l'eau septième l'échelle il n'arrête la même. Non, Nabi Karim fin dépasse septième l'échelle. Le final jusqu'à Arsh, voyez la makan ke makin huए सारे अर्श तख्त नशीं हुए वो नबी है जिनका है ये मकान वो खुदा है जिसका मकान है. Allah Hadrat il explique nous aqida là-dedans. Aqida ahl sunnat wa jamaat. फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फड़ेरा तेरा. C'est ça difficile pour nous lire. सबसे औला वाला हमारा सबसे बाला वाला. Quand nous l'esprit pas capable d'arriver, aujourd'hui sur les pieds fin arriver. Nous recherche, man scientist aujourd'hui, il stuck le black hole. Beyond black hole qui est là nous pas qu'on comprend. Huzur sallallahu alayhi wa sallam, il dépasse tout ça là et il arrive, il pose sur les pieds Mubarak quand nous l'esprit pas capable d'arriver. Subhanalladhi asra. Cause bi abdihi. Tu capable de dire bi rasulihi. Tu capable de dire bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mais une cause bi abdihi. Allah so banda. मंदे खास अला हज़रत जिया लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे. celui qui zoji जिया सुन्नत जमात li fait un Nabi Karim vin égal à Allah li pe cause menti. Nous imam in fini dia khalik ka banda nous dia huzur li Allah so banda li banda e khas et Coran fin fait mention de ça et à cause ça nous dia banda reh kar bano عبد slave इसी में इज्जत है कुर्सी और इज्जत के पीछे मत भागो. हाँ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. Voyage là commence depuis Masjid al-Haram إلى المسجد الأقصى. ومن frère وين المسجد de plein maillon God liabad. Dans ayat Mi'raj nas qat'i et na mention de 2 masjids. Pas pour rien ça. Sa Rab qui est dans Qudrat fait son Habib voyage Mi'raj, passeport, Masjid Haram, Masjid Aqsa et plusieurs places. Liena Qudrat certainement fait son Habib depuis la maison de Hani al directement jusqu'à la Makkah. Rab la tchena, yena Qudrat, wallahu ala kulli shay'in qadir. Yena Qudrat lola, mais l'infali passeport des masjid qui mentionnait dans ça ayat là pour faire nous comprendre l'importance masjid. N'a pas pensé masjid, il y a une place mouvini jusqu'à moi mobilisant masjid. Non, nous besoin fréquente masjid. Dans un hadith mentionné que masjid lien parmi ban jardin de Jannat. Dans un hadith mentionné meilleure place la terre c'est masjid et place plus inférieure c'est ban marché, ban souk, ban mall que nous comptons aller.
Mais meilleure place, c'est masjid, fréquente masjid, min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Encore un point, mon vieux attirer l'attention, un point aqida. Hadith in paraît de Sunan Nasa'i, hadith numéro 450. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il amène burrak pour les pialés le burrak. Maintenant, burrak, les sorties de le mot barq, lightning, et nous cause speed light zoji. Burrak peut faire référence comme si à speed de light. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui dit que burrak, sa vitesse qu'il est pialé là, le hadith paraît que son regard arrivé, burrak lui pose son premier pas. Sa vitesse là, il est pialé. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, il montre le burrak, il est pialé. Premier hadith là, il paraît, sa riwayat là, paraît dans Sahih Muslim aussi, donc peine à personne capable de contester. صحة de sa hadith li dit مررت على موسى وهو قائم يصلي في قبره. Il dit on traverse par qabr de Moussa alayhi salam et Moussa alayhi salam. Maintenant remarquez, dis-moi vous-même quand on enterre un mourda, comment on met lui dans quelle position on met lui dans qabr? On met lui en debout, on met lui en assisé, jalis ou bien on met lui en allonge? Ou allonge lui, on met lui non. Ben mourda li puis allongé dans ce qabr. Et Nabi Karim Banjali ne passe pas Moussa alayhi salam ce qabr et Moussa alayhi salam puis allongé peut faire namaz dans ce qabr. Malgré na masla lo la djimoun qui pas capable de bouter pas capable. Voilà. Mais pas Banjali n'a allongé li peut faire. Li pas Banjali puis assisé li peut faire namaz parce que djimoun qui pas capable de bouter pas assisé mais li peut dire wa huwa qa'imun. Moussa alayhi salam peut débouter, yusalli fi qabrihi et il peut faire namaz dans ce qabr, ce qui prouve nos aqida hadith mutawatir ça al-anbiya ahya fi quburihim yusallun ban nabi alayhi salam zot vivant et zot faire namaz dans ce qabr. Nabi Karim traverse maintenant il y a des gens qui fait le qabr de ban pieux. Mais dans Mi'raj, Huzur il passe par qabr de Moussa alayhi salam, pas pour prendre barakat, pour donner barakat. Pour donner barakat. Pas fini là. Sunan Nasa'i 450, il dit finalement moi une place, moi inzil, descend, fasalli et fait namaz ici. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y a mon descend, mon fait namaz. Jibril alayhi salam, il dit ya Rasulallah, ça c'est al-muhajar. On peut faire hijrat, on peut venir ici. Il fait namaz dans Medina Munawwara. Certains disent Makkah jao, pas le Medina, pas nécessaire aller, nous disons pour toi pas nécessaire aller pour nous, nous les farces de nous ishq. Pour nous, al-Madina Munawwara. Nous obligés à aller. Inch'Allah, nous gagnons l'amour dans Madina Munawwara. Huzur, il descend dans Madina. Et Waqi Amiraj peut arriver avant Hijrat. Il descend dans Madina et il fait un namaz. Continue. Réarrive à une place. Jibril alayhi salam dit Inzil, fasalli, descend, fait un namaz. Nabi Karim descend, fait un namaz. Jibril alayhi salam dit Atadri aina sallayta. Est-ce que vous connaissez que tu fais un namaz? Il dit on fait un namaz. Le tour et Sina, haythu kallama Allahu Moussa, on fait namaz, le tour et Sina, le montagne Sinaï, quand Allah fin faire kalam avec Moussa alayhi salam. Pas fini là même, il continue à aller. Arrive un peu devant. Jibril alayhi salam dit Inzil, fasalli, descend, fait namaz. Nabi Karim, descend, fait namaz. Atadri aina sallayta. Est-ce que vous connaissez que tu fais namaz? Pas informe nous Nabi, là, informe nous à travers Rasulullah. لجي صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام جاء محمد صلى الله عليه وسلم وحبيب لا أنفع نماز دا بيت اللحم كت عيسى عليه السلام fin prend naissance. Mon bon frère de sa grand voyage là comme on dit depuis la case où Mehani il est capable d'arriver le bandoteur que Allah fin amené mais il passe pas masjid il passe pas Medina Munawwara il marartu ala Moussa il passe pas qabr de Moussa alayhi salam il passe le tout pas Tour et Sina il fait namaz là-bas il passe pas Baytul Lahm haythu wulida Isa alayhi salam il passe pas tout ça man place là et après il arrive Medina il arrive Masjid al-Aqsa de Baytul Muqaddas c'est qui montre nous ça man place ça c'est man place Mubarak quand Allah fin faire kalam avec Moussa alayhi salam le Tour et Sina il y a une place Mubarak nous Nabi panal prend barakat là-bas l'inal donne barakat là-bas mais pour faire nous comprendre que Allah une cause avec Moussa Allah une fait kalam avec Moussa que Taurat fin nazil là-bas il a barakat moi dans Mi'raj mo pial là-bas oh mo ummat zot aussi si zot capable al sajabal nour gare hira et ça nous capables pour ça depuis un livre qui remonte jusqu'à 150 hijri 200 hijri et un livre par imam
Fakihi, Imam Azraqi, Akhbar Makkah, tous les deux appellent Akhbar Makkah. Al-Liyaugete. Al-Liyaugete. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lial kot Isa alayhi salam finne. Hadrat Isa alayhi salam certainement, Allah son Rasoul, nous avons beaucoup de respect pour lui. Mais seulement, ça même Isa alayhi salam peut faire namaz derrière Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le Masjid al-Aqsa. Ça même Isa alayhi salam pour retourner avant Qiyamah comme ummati de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ça même Isa alayhi salam quand il peut donner fatwa, quand il peut retourner, il peut donner ban fatwa, il peut donner fatwa selon sharia de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Quand ça Isa alayhi salam, son naissance, ça c'est une place importante. Pensez nos nabis, son naissance, quand il est arrivé sa place là, comme il y a Moubarak, les bizarres étaient dans Makkah Mukarrama. Et ben nous l'avons tout le temps fait une recommande à là-bas. Maulid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, je termine avec ce point-là. Il arrive, Masjid al-Aqsa, tout le Nabi présent là-bas. Il dit, fait que passe pas Moussa alayhi salam sur qabr, wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Mais quand il arrive dans Masjid al-Aqsa, Moussa alayhi salam déjà présent là-bas. Est-ce que ça veut dire Moussa alayhi salam le plus rapide? Non. Pas veut dire ça. Ça veut dire, Sazoula, Moussa alayhi salam, lichi mezban. Alors, il besoin faire ce travail de mezbani, host. Huzur li mehman. Donc, Moussa alayhi salam, c'est important pour lui, il termine ce namaz et il donne sa présence dans le Masjid al-Aqsa parce que Huzur peut venir. Huzur a rahe hai. Huzur a rahe hai. Pour accueillir Huzur sallallahu alayhi wa sallam. Si on réfléchit à l'événement Mi'raj, chers frères et sœurs, c'est un océan de connaissances, que ce soit dans nos aqidah, que ce soit dans nos amal. Qui est le plus grand cadeau fin gagné à l'occasion Mi'raj? Salat, namaz. Et salat, c'est pas hadith, ça, mais nous l'avons dit, as-salatu mi'rajul mu'min. Nous, Mi'raj, c'est namaz. Reste ferme de sa namaz-là. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. नाजरीन, चार चीज़ें जब इंसान में पाई जाती हैं तो अल्लाह ताला उसे कामयाबी अता फरमाता है। वो चार चीज़ें क्या हैं? समात करें। तकरीब सईद की आखिरी मुकर्रिर जिगर गोशे मुफ्ती इसाक कादरी रज़वी दामद बरकातुहू आलिया हाफिज़ मोहम्मद अय्यूब रज़वी कादरी दामद बरकातुहू आलिया की ज़बानी। There is a question. How we get success in our life? कैसे कामयाबी हासिल करें हम अपनी ज़िंदगी में? तो रब्बे कायनात का जो फरमान मैं आपको सुनाया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, और बिलीव फे अल्लाह, और आगे फरमाया वकूनु मअस-सादिकीन, एंड बी विद ट्रूथफुल। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्ता, अल्लाह से डरो जहाँ पर भी हो। तो यहाँ से हमने दो उसूल निकाले कामयाबी के, एक तक़वा, दूसरा सच्चों के साथ होने का, fearing Allah, and the second one to be with truthful, सच्चों के साथ हो जाओ। तो तक़वा क्या चीज़ है? इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्ला यफ़क़ुदका हैसु अमरक अल्लाह, आगे फरमाया वला यदाका हैसु नहाका, कि जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म फरमाया वहाँ अल्लाह आपको हुक्म गुम ना पाए, वहाँ आपने होना है। शॉर्ट क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला के अवामिर की पाबंदी करना। और आगे फरमाया वला यदाका हैसु नहाका, और तेरे हाथ वहाँ ना हो जहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया। अल्लामा सिरीख सिक्ती रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अरबअ खिसालिन तरफ़उल अब्दा, कि चार चीज़ें इंसान को बुलंद कर देती हैं। एक अल-इल्म वल अदब वल अमाना वल इफ़्फ़ा, नॉलेज, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड चैस्टिटी। चार चीज़ें इंसान को बुलंद मकाम तक पहुँचा देती हैं। जब हम अपनी इन औलिया कराम की तमाम ज़िंदगी को देखते हैं, सैयदी गौसे आज़म रदी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी को देखें, या सैयदी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमहुल्लाह की ज़िंदगी को देखें, या उस्ताद उलमा की ज़िंदगी को देखें, तो इन चार जो चश्मे हैं, इनके फैज़ उनकी ज़िंदगी में हमें नज़र आते हैं। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म भी दिया, अदब भी दिया,
अमानत ऑनेस्टी से भी नवाजा और इफ़्फ़त यानी चेस्टिटी के आला मरातिब से भी नवाजा। तो जब ये चार चीज़ें किसी इंसान में मुकम्मल हो जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसे कभी गौसे आज़म बना देते हैं, जिनका फरमान होता है क़दमी हाज़ा अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया कराम के गर्दनों पर है। कभी फरमाते हैं नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। और अगर आपको थोड़ा सा बरेली की तरफ ले चलूँ, बरेली की गलियों में चलूँ, तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं, पूछते क्या हो अर्श पर यूं गए मुस्तफ़ा के यूं, अरे कैफ के बर जहाँ खुले कोई क्या बताए कि यूं, खसरे दना के राज में अक्लें तो गुम है जैसी, अकल का काम है ही नहीं, अकल की बहस करते हैं। खसरे दना के राज में अकलें तो गुम है जैसी हैं, रूह कुदस से पूछिए तुमने भी कुछ सुना कि यूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम साहब के उनसे पूछिए आपने भी कुछ सुना, फरमाया नहीं, सिदरा के आगे मैं गया ही नहीं। तो जब ये चार चीज़ें इंसान में जमा हो जाती हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया का खैर भी अता फरमाता है, दुनिया में भी वो कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता है। नाजरीन, अलीमी नूरानी सोसाइटी की जानिब से प्लानमायों के इस्लामिक सेंटर में मुनक़िदा ये उर्स शरीफ सलातो सलाम और दुआ से इख्तिताम को पहुँचा। ये प्रोग्राम भी पाए तकमील को पहुँच जाएगा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا لك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شيء لله يا عبد القادر محي الدين في القلب حاضر جيلاني بالله بادر المدد يا عبد القادر مصطفى خير الورى ہو سرور ہر دو سرا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام صلوات یا الہی واسطہ معراج رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء اللهم ربنا آمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ الہ العالمین، اس محفل میں قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہے، ذکر و نعت ہوا ہے، تقریریں ہوئی ہیں، الہ العالمین خود و نوش کا انتظام کیا گیا ہے۔ ان سارے کلمات طیبات اور خود و نوش کو اپنی دربار وحدیت میں قبول فرما لے۔ الہ العالمین، ہمارے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اس کو معاف فرما، اور آئندہ صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان سب کا ثواب ہم سب کی طرف سے، خصوصاً صاحب مسجد متولی کی طرف سے اور اراکین کمیٹی کی طرف سے، الہ العالمین اس کو قبول فرما اور اس کا اجر اپنی شایان شان کے مطابق عطا فرما، اور اس اجر کو ہم سب کی طرف سے حضور پر نور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی میں نظر فرما دے، اور ان کے وسیلے سے جملہ انبیاء مرسلین علیہم السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، تمامی اولیاء کرام، تمامی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا الله 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 الله